मुझे पेंटिंग करी पेंटिंग इटा एक्टर कली कमेडी कली मोर काका तार कथा कहले मोर आखि बाटू लुह बही जाइसी लिखीचे लुहरे लिखुची गप साबत बाप असत गप। तो आपण को शिक्षागत योग्यता केते? मोर शिक्षागत योग्यता कहले आज्ञा आपण माने हसबे। नमस्कार दर्शक बंधु, मैं माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आपण मान के स्वागत जनाऊे। आ जिते मोर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल देखुचन से दर्शक मान के भी कोटि कोटि नमस्कार है। तो आज गोटे मुई नुआ ढंगरे आसीचे आम गोटे बोंगी माध्यम आमर कलाकार बंधु मान के जिनता कि गोटे साक्षात करमा तांकर कला विषय जानमा ने केते प्रोग्राम कले आउ केन जगार वर्तमान आज नाटटा स्टार्ट होचे से कथा किसी जानमा। तो आमर आज माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे साक्षात करबे तो गुरुश्री विजय गोपाल से आज्ञा आमर लछीपुर गाँव से आज्ञा तांकर नाट केतेटा लिखिछन आउ केन नाट रे वर्तमान अभिनय करछन केन रोल रे करछन से कथा किसी जानमा। तो आज्ञा नमस्कार। आज्ञा दर्शक बंधु आपण मानकु मोर नमस्कार। परिचय मोर परिचय होचे मोर ना होचे विजय गोपाल, लछीपुर परला पंचायत धर्मगढ़ ब्लॉक कलाहांडी। धन्यवाद आज्ञा। तो देखन आज्ञा आपण तो जने नाट गुरु है। हाँ आपण केतरा नाट लिखिछन आज्ञा केन केन गाने पुराणता दीछन से कथा किछि हमर दर्शक बंधु मान के जणावन आज्ञा। आज्ञा मुई प्रथम ने आज्ञा मोर लछीपुर गाने सावित्री सत्यवान लिखिथिली आर सेन अभिनय होतिला। तारपरे आर लछीपुर गाने अंटी छुरी तंटी काटे आज्ञा सेटा गोटे लिखिथिली सेटा चलीथिला। तारपरे मुई गली कलमपुर ब्लॉक पंडिगा आज्ञा सेन लिखिथिली लावण्यवती हरण। आज्ञा आज्ञा लावण्यवती हरण सेटा चलीथिला। आज्ञा आज्ञा आउरी तारपरे मुई पले आसली पले आसला परे मोर ना टिके तो पंडिगा भी बेसी ना कमाला और मोर ना भी विख्यात कला बोलनु। तारपरे मुई मोके टिके लोकर साथ नहीं मिलला पर रही गला परे मुई तारपरे बंदकुना ने गोटे बही देली भी बही रो तार सक्सेस नहीं पारला। तारपरे मुई आसली केंदुबंद केंदुबंद आसला परे केंदुबंद रे मुई पेंटिंग करथिली पेंटिंग करू करू तारपरे मुई इटा एक्टर कली कमेडी करू करू मोर आज मोर काका तार कथा कहले मोर आखि बाटू लुह बही जाइसी। मोर काका स्वर्गत कमलोचन पोड़ तार संगे मुई मिसी करी तारपरे कला परे मोके बंदकोना तारपरे आरो गोटे बही देली बंदकोना बही देला परे बंदकोना हाईलाइट हैला परे मुई एक्टर मन नहीं करी इटा कला परे तारपरे आज्ञा लछीपुर के आसली आरो। आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो देखन आज्ञा केते खन गाँव फास्ट नाटटा जेन गाँव माने लिखी थिले से कथा कहले से कथारो आज्ञा के आउ केंदुबंद नाट छत्तीसगढ़ आमर जेनकी ओडिशा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ रे तांके पेंटिंग करवा लगी चांस मिला। पेंटिंग करू करू से आज्ञा कॉमेडियन रे अभिनय कले। तो से कॉमेडियन अभिनय कला परे आज्ञा आपनकर गाँव रे केन नाटटा प्रथम करी काटले आपनकर प्रथम आमर गाँव प्रथम नाट हला विधवा मार योग्य संतान आज्ञा सेटा तारपरे हाईलाइट हला परे एबे तारपरे एबे लिखीचे लुहरे लिखुची गप साबत बाप असत गप। आज्ञा आज्ञा तो देखन आज्ञा एटा आपण प्रथम करी विधवा मार योग्य संतान लिखुची गप असत साबत बाप असत गप एटा आपनकर द्वितीय नाटटा चलीचे। तो ई नाट रो फास्ट रो जेन विधवा मार योग्य संतान नाटटा केते वर्ष खंडे चलला? एटा 7 वर्ष चलला। आज्ञा 7 वर्ष चलला। 7 वर्ष परे आमे 7 वर्ष गला परे लोग तो माने गोटे नाट के तो द्वितीय तृतीय बार नहीं देखत ना सेति लगी आमे सेटा के पूरा इटा करदेलु आरो तारपरे नुआ बही लिखि करी इटा गला वर्ष लेगुन माने
এটা 23 রুগু আমি আরম্ভ করিছু 23 লোক আরম্ভ করছেন আও এটা সরলা পরে আপন আও কেন কেন গারে নাটটা পুরাণ দেইছন আগে সে কথা কিছু পুরাণ দিছে এবে বি বনকুনানে সে বিধবা মা চালিছে আজ্ঞা আউরি মোলকোট আজ্ঞা মোলকোটর নাটর না ছত্তিশগড়র মোলকোট আজ্ঞା সেটা হেলা ধর্ম কান্দুছি মিছ পাকে সত বন্ধা পড়িছি আজ্ঞা আজ্ঞা তো আপনক জনে গুরু আজ্ঞা আপন তো আপনক শিক্ষাগত যোগ্যতা কেতে মোর শিক্ষাগত যোগ্যতা কইলে আজ্ঞা আপন মানে হসবে আজ্ঞা মুই 7 ক্লাস পড়িছি আজ্ঞা 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 7 ক্লাস পড়িছি মুই বেশি পাঠ নি পড়লা আজ্ঞা 7 ক্লাস পড়িছি মুই মাত্র লোক হসবে 7 ক্লাস পড়ি করি ইন্তি গোটে ইটা লিখিছে বলি লোক বি হসবে আজ্ঞা আজ্ঞা হ্যাঁ তো 7 ক্লাস পড়ি করিবি আজ্ঞা যেন আপন কলা প্রতি যেন আগ্রহ আছে আর কলাকে যেন আগে যেন বড়াউছন আপনকর না বি মানে বেশ নাট্য জগতরে বি চর্চা হচ্ছে আজ্ঞা বিজয় গোপাল বলি করি যেন বিজয় গোপালকে যেন না করছন আমার ফিল্ম জগতে গোটে বিজয় কান্ধয় বলি গোটে লা মানে সে কথাকে বি মনে পড়ি যাইছি মাত্র আপনক গোপাল তো দেখুন আজ্ঞা আপন যেন ইনে অভিনয় করছেন গোটে কমেডিয়ান রকমর চুটকলা পুরা গোটে আমার দর্শক বান্ধব টিকে শুনে দেন আজ্ঞা ওহো চুটকলা আমার গোটে ইটা গোটে মানে আমার ভিলিয়ান আমি তো ভিলিয়ানর ইটা আমার নাকি নি তারপরে ওটা মদ পিয়া সিন করতেছি আজ্ঞা মদ পিয়া সিন করতেছি যে সেন গোটে চুটকুলা ওটা রয়েছে দেখো ভাই দুনিয়া কমালো সাথে ছিলে মদ বোতল বোতলକୁ দেখি অফিসর ঠারু সাঙ্গ হয়ে যাতে মাস্টর ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ମଦର ବିଷୟରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣାଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୋର ଭାବାରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବା ତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣାଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛେ ମଦରୁ মদ যে পিবা রাজস্ব আদায় করুছে সেই হিসাবে মুই সে জিনিসকে নিয়ে মুই এটা করিছে বলনু কলাবে সেটা হয়েছে মদ পাই রাজনীতি ঠারু সমস্তে হন্তি বিকি সলাম জনাওছি মহলি মদকু ধন্যতার কৰামতি এ দুনিয়ায় যে না খায়ে মদ তা বংশ সারা গধ যে ন খায়ে ধোঁয়া তা বংশ সারা ঘোড়া মুহা ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ମଦକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ କହିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେନ୍ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ ଦୁନିଆ ପରିବେଶକେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଲେଖିକରି ଏଇଟା ଲେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯାନି ଯାତ୍ରା ହଉ ଏକୁଶିଆ ହଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ ମଦ ଟିକେ ନେଇ ପିଲେ ଲୋକ ନେଇ ଯିବା আর মদরে যেতে লোক ইটা হউছন সে জিনিসকে নি করি সেটাকে মুই লিখিছি আজ্ঞা 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 এবে দেখুন অফিসরকে বি মদ ফটেক নি দেব বেলে কাম নি পারে কাম নেই পারে মাস্টরকে বি মদ ফটেক নি দেব বেলে নি পারে সে জিনিসকে নি করি লিখিছি এটা মুই আজ্ঞা আজ্ঞা হয় ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ରୀତିନୀତି ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛେ ସେ କଥାକେ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜି ଆମର ସହ ଥିଲେ ବିଜୟ ଗୋପାଲ ଆଜ୍ଞା ତ ତାଙ୍କର କିଛି କଳାକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ସେ କେତେ ନାଟ ଲେଖିଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପୁରାଣ ଦେଇଛନ୍ ସେ କଥା ବି ସବୁ କହିଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେ ବି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ବିଜୟ ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଜଣାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ।